बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत दुखान, पारा नंबर 25, सूरत नंबर 44। जी हाँ, पारा नंबर 25। इसके बाद एक सूरत है, फिर मुकम्मल हो जाएगा, फिर 25 पारे हो जाएंगे, 5 पारे रह जाएंगे फिर इंशाअल्लाह। बड़ी खुशबख्ती की बात है, पारा नंबर 25 पढ़ा जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। यूट्यूब पर, टिकटॉक पर अल्लाह के फजल करम से कुरान करीम की तिलावत की जाती है, कुरान पाक पढ़ा जाता है। सुना करें, दुआओं में याद रखा करें और फॉलो करें, लाइक करें, ज़रूर फॉलो करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम अमरम मिन इंदिना इन्ना कुन्ना मुरसिलीन रहमतम मिर रब्बिक इन्नहु हुवस समीउल अलीम रब्बिस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा इन कुंतुम मूक़िनीन ला इलाहा इल्ला हुवा युह्यी व युमीत रब्बुकुम व रब्बु आबाइकुमुल अव्वलीन बल हुम फी शक्किन यलअबून फर्तक़िब यौम याति समाउ बिदुख़ानिम मुबीन यग़शन नास हाज़ा अज़ाबुन अलीम रब्बना कशिफ़ अन्नल अज़ाब इन्ना मुमिनून अन्ना लहुमुज़्ज़िक्रा व क़द जाअहुम रसूलुम मुबीन सुम्मा तवल्लव अन्हु व क़ालू मुअल्लमुम मजनून इन्ना काशिफुल अज़ाबि क़लीलन इन्नकुम आइदून यौम नबतिशुल बतशतल कुब्रा इन्ना मुंतक़िमून वलक़द फ़तन्ना क़ब्लकुम क़ौम फ़िरऔन वजाअहुम रसूलुन करीम अन अद्दू इलैया इबादल्लाह इन्नी लकुम रसूलुन अमीन वअल्ला तअलू अलल्लाह इन्नी आतीकुम बिसुल्तानिम मुबीन व इन्नी उज़्तु बिरब्बी व रब्बिकुम अन तर्जुमून व इन लम तु'मिनू ली फ़अतज़िलून फदआ रब्बहु अन्ना हाउलाई कौमुम मुजरिमून फअस्रि बिइबादी लैलन इन्नकुम मुत्तबऊन वतरुकिल बहर रहवा इन्नकुम जुंदुम मुग़रक़ून कम तरकू मिन जन्नातिन व उयून वज़ुरूइन व मक़ामिन करीम व नअमतिन कानू फ़ीहा फ़ाकिहीन कज़ालिक वअौरसनाहा क़ौमन आख़रीन फमा बकत अलैहिमुस समाउ वल अर्दु वमा कानू मुंज़रीन वलक़द नज्जयना बनी इसराईल मिनल अज़ाबिल मुहीन मिन फ़िरऔन इन्नहु कान आलियम मिनल मुस्रिफ़ीन वलक़द इख्तरनाहुम अला इल्मिन अलल आलमीन व आतैनाहुम मिनल आयाति मा फ़ीहि बलाउम मुबीन إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم
خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنت به تمترون إن المتقين في مقام آمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون صدق الله العظيم